kita hanya bisa ucapkan terima kasih, dan kita yang paling baik adalah kita bisa ceritakan kebaikan orang ini kemana-mana. 即刻我談到用人嘅東西來推廣，即刻是那個共同者，要將把佢對即刻嘅做嘅好處去宣傳廣闊嘅影響佢嘅好。 Pada Oktober tahun lalu saya ada pelayanan ke Medan. 10月份嘅時候，我要去到呢個棉蘭時風。 Biasa kalau pelayanan keluar kota, saya kebanyakan pergi sendiri. 平常係要出外時風，我biasanya係自家去嘅。 Tapi kali itu saya pergi sama semu saya. 嗰啲是我去係咁嘅師母才去。 Karena asik ngobrol di bandara, ternyata waktu kita mau naik pesawat, kita lupa ada satu koper kecil itu ketinggalan hilang atau kemana. 那麼原來我哋現在講開講到熱線嘅時候，那麼上飛機我哋要偏偏係將一個車台。 Saya bilang biasa kalau saya pergi sendiri nggak pernah ketinggalan koper. Tadi我自己去嘅話，從來唔是偏偏係將東西。 Asik ngobrol nih, jadi akhirnya nggak tahu nih koper kemana. 但係呢啲回事本講開講到手機，連呢個東西都偏偏係。 Karena panik, masih ada waktu setengah jam dan kami berlari-lari mencari. Kami duga ada di toilet, kami cari ke toilet nggak ada. 但係呢，我要8點鐘，我要簽來簽去，我哋要上到可能出一個廁所揾到，但係冇。 Itu terminal 3 besar sekali. 那麼第三個呢個飛機艙安排。 Toiletnya mirip semua lagi, kita nggak tahu toilet yang mana. 那麼呢個廁所全部差唔多相像，唔知係每個地方。 Dengan agak frustasi, akhirnya bagaimana caranya? Ya udahlah, kita lapor aja ke petugas security bandara. 順錯識我嘅先，我哋要啲人關係好，我哋要講本呢個阿里飛機艙嘅人。 Saya difoto supaya petugas security nanti akan lapor kepada tim sentral CCTV dan saya sebutkan ciri-ciri koper yang hilang saya. 那麼我要講呢個飛機出嘅人看。 我個呢個台係用翻呢個台，那麼其他人將把啲人像，咁其他人是就其他人全部嚟個啲呢個持安人人。 Dan sambil berdoa, saya bilang sama semu saya, ya udahlah pasrah, kalau memang kehendak Tuhan hilang ya hilanglah. 那麼我亦邊禱告，亦邊對我個師母講，你即刻揾聲高托咯，把啲叫佢唔見了。 Lalu karena sudah lewat waktu boarding, sudah dipanggil sampai panggilan terakhir, dan saya masih di depan menunggu semoga security menemukan koper saya dan mengantar ke saya sebelum saya terbang begitu. 那麼最後已經愛呢個飛了，但定出呢個問題信得，已經每一個東西能清楚。 Tetapi yang petugas penerbangan itu udah bilang, Pak, Bapak akan ditinggal nih. Sebentar lagi, saya bilang sebentar lagi, security lagi cari. Sekarang nggak bisa, Bapak akan mempengaruhi jadwal penerbangan 1 hari ini. Ini pintu pesawat udah mau ditutup. 那麼呢啲嘅上飛機，嗰啲站向到呢個始作嘅時候，我哋認為站向到叫熱嘅呢個行程。 Lalu saya ditarik oleh 2 atau 3 petugas, lalu saya bilang, ya udah saya naik sekarang, tapi kalau koper ini ketemu, tolong dikirim di flight pesawat ini berikutnya, nanti saya tunggu di bandara Medan situ. Flight selanjutnya dan saya ambil kopernya. Jadi cinta cái東西，那麼我睇呢個飛機上面，那麼係當cinta嘅時候，就用從熱像嘅飛機，我吹飛機窗搭頂，我係呢個提醒。 Akhirnya saya masuk ke pesawat, saya lihat penumpang udah bete semua liatin saya. Lalu ke 飛機啲度，嗰個飛機嘅迎客全部看埋。 Lalu setelah duduk, pintu pesawat udah ditutup. 那麼已經坐下來了，就係飛機門已經關係咯。 Tapi tiba-tiba handphone saya bergetar karena saya belum matikan itu sinyalnya, jadi berdering terus. 過了，忽然之間嗰個手機響咯，因為我冇能將把佢驚死。 Nomornya tak dikenal. 那麼唔認識嘅呢個機號。 Nah, jadi saya angkat dan dikatakan, ini saya petugas AFSEC ya, Aviation Security. Jadi Bapak sekarang maju lagi ke pintu pesawat, saya sudah dapatkan koper Bapak dan saya sudah di depan pintu pesawat. 那麼呢下，我已經簽到呢個皮箱，呢度呢個飛機嘅門口得，我已經出呢個飛機門嘅面前。 Lalu saya maju lagi ke depan dan pramugari, ada teknisi pesawat, ada 1 co-pilot,
pintunya dibuka lagi dan petugas itu memberikan koper saya. Ôn cái tả lý cái nhìn được trong bảo mắc cái phi siêu kiểm pun ngày. Wah saudara, saya waktu itu dilihatin co-pilot, pramugari, gimana saya mau balas kebaikan Bapak security ini? Mấy ở chỗ cái quy bỏ đi cái chỉ on nhìn ra tùy ngay cái đấy cái hỗ trợ na, nhưng mà như quy cái chọn, như là cái không trung小节các trên một con cả ngày. Saya mau kasih sedikit uang juga malu, dilihatin orang banyak, ini bagaimana ya cara ungkapan terima kasih saya sama petugas ini? Mà cũng như sẽ lui nhận một gì gì nhưng mà thật sẽ có chú kia cái con cả ngày. Saya hanya bisa bilang terima kasih sambil menunduk terima kasih banyak. Nam mô ngay từ chỉ nên cái chú như cái khiêm tí cái xin còn cầm trà đi ở nhau như cái trầu củ này. Ternyata ketinggalan waktu kami beli aqua dan sedikit snack di toko serba ada di bandara, bukan di WC. Kami cari di WC. Ngay thế ngay phiên tiệm hay những cái东西để cho ra cái may đi cái tiệm rồi ngay cái may sủi cái khi khác cái东西chúng ta phiên tiệm hay tiệm. Lalu setelah saya ucapkan terima kasih, lalu pintu laut ditutup dan saya kembali duduk. Còn nếu cầm trà đi heo, còn nếu là cái quy cái trong môn được chưa mà cái căn này cái tỏ tỏ hình cho. Dan setelah sampai di Medan, saudara, saya cerita kemana-mana tentang canggihnya sistem security di Bandara Terminal 3 kita. Có lẽ còn nếu đi heo, nó chọn tập khi tập miền Nam đi là nó được chưa phải đi tập khổ cái sự thiên, chọn tập kita nhìn to nhìn ti. Tidak ada yang bisa hilang di Bandara Terminal 3 kita. Nên nói chỉ xong cả quy cái trong ta mỗi cái东西nên cái文件hết cả. Kualitasnya tidak kalah dengan bandara internasional, saudara. Nam mô cái xin chín không bởi số cái quật chi xin cái quy cái trong. Dan saya cerita kemana-mana kehebatan security bandara kita masuk saat ini. Nó được chưa phải là cái chỉ on nhìn rằng cái cho cái công作trong sở thiên phụ ảnh hiện cái lễ hỏi. Saudara, itulah cara kita berterima kasih, bukan? Kita nggak bisa membalas apa-apa, tetapi yang bisa kita lakukan adalah menceritakan kebaikan dan pertolongan orang-orang yang pernah menolong kita tersebut. Chỉ có một khoảng hợp quy bổ cái cảnh to cái, chỉ có chỉ nên cái trong把cái khổ cái sự thiên, chỉ có cái sự chọn cái cổng quân nhìn thẳng. Maka dalam semua acara penting di kehidupan kita, saudara, kalau kita terima penghargaan karena pencapaian tertentu, ketika kita menikah, atau peristiwa-peristiwa penting, ketika kita diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, maka yang sering kita sebut adalah nama-nama orang yang pernah berjasa di dalam hidup kita. Thì trong những mà cái thiết tiết mục cái gì hẹo, những các xiềng chỉ các tên cổng kia thì họ quay cái gì hẹo, chỉ các chỉ nên cái nhầm thức các cái miệng, chỉ tùy chỉ các tên cho có hộ cái nhìn. Karena di sana, saudara, kita mengapresiasi, kita menghormati, kita menghargai kebaikan-kebaikan yang telah kita terima. Thôi ơn tắc chỉ có được chiếm phải là cái sự thiên, tổng sự nói chỉ có những xuống uống cái những cái sinh hoạt, tại có những ăn có cái cái khổ chủ. Karena tanpa kebaikan-kebaikan orang-orang tersebut, saudara, mungkin kita tidak bisa hidup dalam keadaan sampai kita saat ini. Cả những cô xuống uống cái những chỉ có tại có khổ chủ cái phá, nhưng mà chỉ có khổ nên một phần bất kỳ sự sen chuồn ha hi. Saudara, saya percaya banyak kisah dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sampai saat ini. Hãy相信，chỉ có sở相信cái chủ là tùy ý ta những trò qua lại những ăn to các khổ chủ. Đầu tiên của những chỉ có này cái kỳ siêu cái相信cái sự chủ giá su. Kita boleh hidup sampai sekarang melewati masa pandemi, kita percaya itu karena kebaikan Tuhan. Chỉ có cho cái kỳ siêu nó sinh cái miền thiên, kinh cọ sinh cọ dòng sinh con thèm, chỉ có hành nên cái kỳ siêu kiện không phải xuân phát hà rồi. Kita bersyukur untuk gereja yang Tuhan percayakan buat kita boleh kembali beribadah lagi, kerohanian kita boleh dipulihkan kembali, kita percaya itu anugerah Tuhan. Chỉ có cảm nhận chủ đây cái kỳ siêu cũng chỉ có nên xuân phát, chỉ có hành cho ta cái kinh bài kỳ, chỉ có hành cho ta cái sinh phùng kỳ, để chết tu hay sống kỳ cũng chỉ có cái những cái em tiền. Kalau kita pernah mengalami sakit penyakit dan kita disembuhkan, saudara, kita juga percaya itu adalah pertolongan Tuhan. Và như chỉ có sẽ phật có lẽ cả thèm,但chỉ có cả có duy trì, nhưng mà chỉ có là相信，這係上帝貼嘅個腰材只個嘅人。Ataupun saudara, kita mungkin belum mengalami kesembuhan atas sakit penyakit, kita juga belum mengalami solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Còn nếu chúng ta có sự kinh lịch qua lẽ cả thèm thông cái sự thiên, bây giờ chúng ta xin tại họ, nhưng chúng ta chi tiết hỏi hỗ trợ cái sự hảo.
Tetapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kita, penghiburan demi penghiburan kepada kita, untuk kita bisa menghadapi hari-hari kita. Kita percaya itu karena pemeliharaan Tuhan. 但係上帝繼續本自家嘅人，因為嘅力量，咱嘅信過自家一切所應付嘅問題，自家也相信，家都係上帝天父本自家嘅人好嘅恩典。 Nah, sekarang saudara, ketika kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan ternyata menghendaki kita boleh menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah kita alami itu kepada orang-orang lain. 那麼新人能夠接觸各式各樣唔相同嘅事情，是在自家嘅人能夠將把主耶穌嘅好，所以自家嘅欣賞去宣傳出去，大家講出去，不應該談。 Itulah cara terbaik kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. 嗰係一個最好嘅機會，向上帝獻上表現出自家感謝嘅心。 Seperti Rasul Paulus berkata, saudara, aku adalah seorang yang berhutang Injil. 好像使徒保羅講，我係一個獻福音嘅債嘅人。 Baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang non-Yahudi. 無論係猶太人，或者無論係希利尼人，我哋都獻俾他人福音嘅債。 Aku yang telah diselamatkan oleh anugerah Kristus, oleh Injil itu, sekarang aku adalah orang yang berhutang Injil. 我已經本一個主耶穌嘅福音傳召過來，我哋係獻福音嘅債嘅人。 Maka seperti itu juga kita adalah orang-orang yang berhutang kebaikan Tuhan. 那麼根本你自己係成為一個獻福音好處嘅基督徒。 Namun saudara, ternyata sulit kita mau cerita tentang kebaikan Tuhan untuk kita boleh bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi orang yang belum percaya. Saudara, kadang-kadang itu susah kita lakukan. 但係呢，以下嘅事情，而家好像十分嘅困難，將把主耶穌對自家嘅人嘅好講出去、宣傳出去，本情人聽。 Kadang-kadang kita merasa yang paling besar itu tantangan kita adalah malu. 那麼，自家最大所應付、所面對嘅，卻感覺到按小利。 Kita takut dianggap sebagai orang yang fanatik, bukan? 那麼，自家感覺到好像自家情人對自家嘅人，好像係一個欺騙唔相同嘅人一樣。 Dikit-dikit ngomong Tuhan Yesus, dikit-dikit ngomong Tuhan Yesus. Ah, kamu fanatik. 那麼呢啲都講住主耶穌，呢啲都係講主耶穌，好像係乜嘅欺騙一樣嘅事情一樣。 Atau ada perasaan kita takut untuk ditolak. 就自家感覺到按驚，本應該欺騙嘅就唔會接受。 Kita mau menjaga relasi yang baik. 而家嘅人好像繼續維持保持呢個好嘅關係。 Apalagi rekan kerja yang setiap hari akan bertemu dengan kita. 何況自家係同工，每日自家係見面嘅人。 Lebih baik kita jangan terlalu jangan terlalu direct ya, jangan terlalu langsung. Kita pelan-pelan aja berelasi. 自家自己嘅內部，自家冇直接將把呢個事情講出去，自家慢慢嘅，看有機會上來講。 Atau kita enggan untuk bersaksi, saudara, karena kita melihat diri kita juga belum benar-benar amat. 實在自家感覺到唔可以去做見證，因為有感覺到自家唔係一個安好嘅一個人。 Masih banyak celah dan keburukan-keburukan yang masih kita lakukan. 還有很多嘅弱點，還有很多嘅短處，所以自家喺呢個生命當中表現出來嘅。 Dan banyak di antara kita orang Kristen yang belum begitu dalam memahami pengajaran kebenaran Kristen, jadi takut untuk bersaksi kalau nanti ditanya tentang kekristenan kita nggak bisa jawab. 實在很有感覺到自家對主耶穌嘅道理並未很深嘅了解，當人家去問嘅時候，我想自家唔知我就不肯解釋，唔知我就不肯回答嘅。 Atau jangan-jangan di antara kita yang di sini sedang bertanya, Musa, kenapa bawakan tema ini pada pagi ini? 實在啲有時唔少時問一啲人問，就係自家去用呢個題目。 Tema ini lebih cocok bagi mereka yang punya karunia untuk menginjili aja. 那麼呢個題目只係比較適合本kita人年紀實在愛到為主傳福音嘅人。 Tema ini lebih cocok bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, karena itu tugas mereka, bukan tugas saya untuk Musa. 那個呢個題目更加係本kita人做傳道嘅人，實在做聖工嘅人，更加係適合機會kita人係專心出嚟嘅出門侍奉主嘅人。 Saya datang
datang ke gereja, dikasih tugas banyak, termasuk untuk bersaksi. Ini bukan tugas saya. Ngay lấy cái xin thong, khi xíu ơi bụi chủ trọc kiện tin, khi xíu ghé các nề ngay, các cung cho các sống bụi. Saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan dan menolong dan berbuat kasih kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta penginjil. Song tiên cái tan tan công chủ sinh các phục nhiên, cái cả cái chân thọ nhiên, pun kỳ yu ăn to cái hỗ trụ. Tuhan menghendaki semua umat yang telah diselamatkannya menjadi umat yang tahu berterima kasih. Song tiên ơi chỉ có mỗi dịp buổi, pun kỳ trình yêu cổ lối cái chỉ dung chỉ mọi, ya cho các khe thiểu xíu đi các anh tiện. Umat yang tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, dengan cara kita menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Xin quý vị các mỗi thiên biểu, thật nhiên tôi chỉ các nhân cho hỗ trụ cái sĩ hẻo, chỉ các mỗi chương các cái thiên biểu hẹp. Jadi tugas amanat agung untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus bukan hanya untuk para hamba Tuhan pendeta penginjil, tetapi kepada semua orang percaya. Sudah suci thầy cần mình đến, mẹ tan pun dia cần một sĩ chọn thỏi thì nói này hè, pun chỉ có mỗi gì một siêu sinh đi cái gì, tôi yêu kỹ phủi tại có sòng thì, cái cái sĩ pun thầy cái anh biển. Maka Rasul Paulus di ayat yang tadi kita baca, dia katakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Sở dĩ thầy sẽ chỉ có thỏa thúc là xin kia sĩ thúc của lo còn chỉ các cái nhân thẳng, chỉ các mỗi cảm có xẻo ly cho chân chủ giáo sư cái phục dinh. Karena dialah yang telah menyelamatkan kita, dialah yang telah memanggil kita dengan panggilan Khi ý kiến thành trình kiều là chỉ các cái nhân, khi ý kiến phu châu là chỉ các cái nhân. Jadi inilah cara Paulus berterima kasih akan anugerah keselamatan itu. Lihat về sĩ thu cầm trả chủ giáo sư cái phong sinh ở những chỗ sự nói pun chỉ các cái nhân còn. Saudara, menjadi saksi itu, saksi adalah orang yang ada di dalam sebuah peristiwa, yang melihat, yang merasakan, yang mendengar, dan mengalami peristiwa itu, sehingga dia dapat memberikan kesaksian atau keterangan yang sesuai dengan apa yang dialami dia. Jika kian trình đến, jika kian trình nhìn, cái kinh lịch có, cái con kian, cái gì kinh cổ lý theo cái sự trình, cái bản chất cái siêu sẻ minh thẳng của sở dĩ cái này cái trong cái kinh lịch có cái sự trình, còn cái chính chỉ出来. Maka menjadi saksi Kristus artinya yang pertama, saudara, kita harus memiliki pengalaman itu, pengalaman dengan Kristus secara pribadi. Của sở dĩ cái gì các em cái vị chủ ở chỗ kiên trình những cái bản, chỉ có những chính sinh kinh lịch đi cái sự trình. Rasul Paulus menjadi seorang pemberita Injil itu karena dia mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Thì Chúa Phaolô nói cái xin quý chủ giáo số cái kiên trình đến với cái chính sinh kinh lịch chủ giáo số cái con hè. Dalam peristiwa perjalanan dia menuju ke Damsyik. Thay khi ở khi đầu cái thầy mát sẽ cái lũ thu sòng cái sĩ hẻo. Dia adalah seorang Farisi yang ingin memberangus, menganiaya orang-orang Kristen, dan dia tahu di Damsyik ada komunitas-komunitas pengikut Kristus di sana. Khi hay cái Phật đi soi nhìn cái tí, sai cái thầy mát sẽ cái thị phong, undang di angko dia cái kim pai chủ giáo số cái nhìn. Dalam perjalanannya menuju ke sana untuk menganiaya dan menghabisi orang-orang Kristen, dia cái mục đích cho khi đầu cái thầy mát sẽ undang khu thỏi,相信chủ giáo số cái nhìn, ở trước mặt kita nhìn chọn lo ăn kiên đủ. Dikatakan tiba-tiba di siang hari bolong dia melihat cahaya yang sinarnya lebih terang dari matahari. Anh sudah kiên, sai cái thắt nhìn cái sĩ hào kita nhìn. Sĩ Thúc Phaolô còn gọi đi cả thầy con vì nhìn theo cái con kèm cả cái thầy. Dia terjatuh, tersungkur, dan dia matanya menjadi buta. Cái tiệc khá nói cái thục đó, Nam mô cái căn chú ở trong thủ hay theo con cũng tỏ leo. Dan ada suara dari langit yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Gọi là cái thiên tàng như sang những ảnh như chút ấy còn, sau đó cho mấy những ảnh như thủ thổi ngay. Pada saat itu, saudara, mata jasmani Saulus menjadi buta. Cái thứ gì sau đó cái xúc dia cái nhúc thì cái những chú thủ hết lọ. Tetapi saat itu mata rohani Paulus mulai terbuka. Anh thế cái nhúc thì cái những chú thủ hết, tại cái xúc đến cái một chú khơi lọ.
dia baru ngerti firman yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun yang lalu. Kita 亲情的他了解是祖先以赛亚所讲的预言。 Bahwa Mesias itu datang seperti sinar yang menyinari kegelapan dunia. 以赛亚来到，好像一个光照亮黑暗的地方。 Terang yang menyinari bangsa-bangsa. 一个光照亮所有的民族。 Ketika dia bertemu Kristus dalam wujud terang yang lebih terang dari matahari. 当佢見到主耶穌嘅時候，主耶穌借出呢個提光顯現在佢嘅面前。 Saudara, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. 呢係使徒保羅所應付、所面對、所經歷嘅一件事 Kalau 情。 kita mau menjadi saksi Kristus, apa yang kita alami, saudara, bukan pengalaman orang lain, tetapi secara pribadi apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan kita, itulah yang kita ceritakan. 這個能夠為主作見證，所以這個讓佢哋見到主耶穌，讓佢哋相信主耶穌，這個本身親身嘅經歷，唔係別人嘅經歷。 Saya mengajak kita membuka 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 我朝條前為出嘅咧份聖經，約翰耶穌第一章第一節。 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 約翰耶穌第一章第一節。 Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. 論到起初研究嘅生命之土，就係我哋所聽見、所看見嘅，親眼目珠看過嘅，親手命過嘅，呢個生命已經顯現出來，我哋又已經見到佢，呢下我哋為佢作見證，將把呢研究嘅富通才嘅顯現出來，係甲呢啲純人嘅生命傳本於等人，我哋將所看見嘅、所聽見嘅傳本於到是呢等人，就得及我一切來相交，能夠要及附上及附一種嘅意志，耶穌基督相交一樣。我將呢啲嘅事情同呢啲人談，愛呢啲人要充足嘅喜樂。 Saudara, ini versi dari Rasul Yohanes. 呢係約翰所經歷嘅事情。 Yohanes berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, bahkan apa yang kami raba, saudara. 我哋已經看見，我哋已經聽到，我哋已經孭過嘅，呢係約翰傳出來嘅愛。 Ini mengingatkan kita kepada peristiwa di mana Thomas meraba tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu. 那麼呢一個事情，而家呢就大是非常嘅，呢一個多媽用咩孭住耶穌嘅呢一個事情空。 Ini adalah saksi nyata, saksi hidup tentang kebangkitan Kristus. 呢係親身經歷住耶穌復活嘅生嘅見證。 Dan Yohanes berkata, apa yang kami alami itu sekarang itulah yang kami beritakan. 所以我哋在生活中所經歷過嘅事情，我哋要將把呢個事情傳俾呢啲人聽，講俾呢啲人知。 Jadi saudara, apa yang saudara dan saya alami tentang Tuhan Yesus itulah yang kita beritakan. 而家經歷過主耶穌，而家相信嘅主耶穌，將把而家所看見嘅天父將把呢啲嘅事情講出去。 Nah, jadi untuk menjadi saksi Kristus, kita jangan langsung pikir kita akan jadi missionary ke pelosok-pelosok pedalaman yang jauh di sana, di tengah hutan untuk menginjili. 講到自己係為主作見證，咩好像佢哋人做宣教士呢度，佢哋山度溫川，或者佢哋出到更遠嘅地方去做。 Atau keluar dari ruangan ini
saudara mencari petugas-petugas camp atau misma di tempat ini yang belum percaya, saudara langsung penginjilan menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Tetapi jika kita sampai sudah makin muni siapa lihat sentuh kita juga kunjung indah jika contoh kita tentang kong kita nanti. Kalau Tuhan taruh beban itu, saudara ya silakan aja. Jadi tujuan mereka sudah biasa jika kita sinsong, oh jika kita hanya minta, jika tuh hanya minta. Tapi saudara bicara soal bersaksi, jangan langsung melompat kepada hal-hal yang luar biasa seperti tadi. Jika công作要做作見證，我係馬上想到呢個十分奇妙、十分美麗嘅一件事情。 Kita mulai dari hal yang sangat sederhana 呢 sekali. 個從十分簡單、十分細嘅事情可以做。 Dari pengalaman hidup kita sehari-hari, saudara, akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita, itu saja yang kita ceritakan. 從每一件簡單嘅生活當中，上帝用咩格子格嘅人通才，用咩人兩拖、開拖子格嘅人，超我得可以為做做呢個見證。 Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara alami secara pribadi bersama Tuhan Yesus. 是當然，車所看見嘅、所聽到嘅，及主耶穌車要經歷過嘅，將把呢啲嘅事情分享出去。 Pertanyaannya sekarang, seringkali kita nggak punya pengalaman yang luar biasa juga seperti Rasul Paulus. 是 saudara. 從而家冇好像使徒保羅一樣，要按樣嘅奇妙嘅經歷。 Tetapi saya percaya semua kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun hanya hari ini dari pagi sampai sekarang aja kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. 但係嗱，自家做嘅經歷過，單單講經本嘢都好，從周先坐自家行上到呢下，已經要主對自家嘅人做過要按多嘅好處。 Jadi peristiwa apa saja dalam hidup kita, saudara, asalkan kita punya kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, disitulah kita sedang mengalami Tuhan. 無論衰物嘅創所，自家係記得主至少係自家嘅人通齊嘅先。 Waktu bulan September tahun lalu ada pemudi kami mau datang ke gereja di hari Minggu untuk merayakan ulang tahun gereja. 叫一款嘅時候，上人叫一款，我哋而家後生年，我哋個信堂就參加信堂嘅周年紀念。 Dia mau melayani Tuhan di hari itu, saudara. 佢愛本計日子來侍奉主， Dia naik motor. 佢衝埋個 Di 邊。 hari Minggu jalanan Jakarta relatif sepi juga, saudara. 而家入啲呢拜年，那麼巴生嘅路途車輛唔係很多。 Tapi tiba-tiba dia tersandung dan dia itu jatuh dan mukanya ini anak perempuan ya, saudara ya, yang anak perempuan yang cakep, mukanya itu robek, saudara. 但係嗱，唔小心，啲啲踢頭物嘅東西跌下來，一個面架到。 Ya tentu kita mengunjungi dia, kita doakan dia, kita coba kuatkan dan hibur dia. 我哋我哋去拜訪佢，去安慰佢，去鼓勵佢。 Dia menjalani operasi plastik di wajah. 佢出一個面同樣一個少少。 Tapi kemudian ada pertanyaan yang menggelitik, yang menggelisahkan di dalam hati saya. 我哋出一個心中有一個問題，好像是到喺感覺到唔有平安嘅一件事情。 Kenapa setiap kali kalau saya jalan dari rumah ke gereja, saya nggak pernah merasakan ada pimpinan dan penyertaan Tuhan? 因為是從喺朝啱嘅木卡呢個信堂嘅時候，好像我冇感覺到有上帝嘅帶領。 Kenapa itu seakan-akan seharusnya terjadi, saya harus sampai di gereja dengan tidak kekurangan apa-apa? 就係嘅，我至少我想到，我朝啱嘅木卡呢個信堂，前初我冇缺少嘅東西。 Saudara, kalau kita bisa menjalankan satu dan lain hal rencana itu berjalan dengan baik, saudara percayalah itu tidak harus terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, saudara karena kebaikan Tuhan. 假如即個超呢個事情所發生嘅經過，假如要發生了某個件事，要發生過某個經過，前初假如需上帝旨意當中許可所發生嘅事情。 Kita bisa mengadakan retreat pada hari ini, saudara, itu karena kemurahan Tuhan. 而家基本嘢做得車其他呢個退休會，都係上帝本自家嘅人貼貼嘅恩典。 Ini sekarang sesuatu yang sangat mewah sekali, 那 saudara. 麼做得講呢係一個相當豪華嘅一件事情。
情。 Saya tahu banyak gereja-gereja yang sampai sekarang rindu sekali mau mengadakan retreat tapi belum bisa. 我相信有安國嘅信徒，也希望做得其他嘅退休會，但係佢哋還冇機會做得佢阿樣做。 Kalau kita menghadirkan Tuhan dalam keseharian hidup kita yang sederhana saja, saudara, disitulah kita sedang mengalami Tuhan. 假如而家在這個生活當中，在呢個十分簡單嘅小件，而家將把主耶穌變在這個簡單嘅小件，加出嚟證明上帝嘅這個嘅通才嘅天機，這個能夠為主做更多嘅事情。 Misalkan doa makan, kalau kita makan, kita tahu ini makanan datang atas anugerah Tuhan dan kita mengucap syukur, di situ kita sedang mengalami Tuhan, saudara. 實在，而家每一個食物禱告嘅時候，當而家禱告嘅時候，你存着上帝本而家俾你嘅恩典，你係主本而家俾你嘅好處，因為而家很能夠去食。 Dari makan saja, dari doa makan saja, beberapa kali saya bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. 我接受呢個釋放嘅事情，我就做得見證講道，關於主耶穌嘅好。 Jadi saya sering kalau pergi sendiri makan di tempat makan, sebelum makan saya berdoa dulu, saudara. 那每當我自己出門嘅時候，我釋放嘅只是我先禱告主。 Berdoanya bukan sekedar doa yang beberapa detik, saudara. Kadang-kadang kalau dalam perjalanan saya berdoa, saya doakan juga perjalanan saya. Jadi doanya agak lama, saudara. Padahal itu ada makanan di depan saya. 那麼禱告嘅時候，唔係只係幾秒鐘，實在一個分鐘，係那時常嘅禱告，一每個嘅路途嘅路程禱告。 Suatu ketika ada bapak-bapak di meja sebelah, setelah saya selesai doa, dia katakan kepada saya, Bapak orang Kristen ya? 那麼當我禱告了之後，那麼我特別讓我理解，那麼理解一個阿叔，佢就講：你係基督徒啊？嗬？ Saya bilang betul. 我講係話我係基督徒。 Bapak Kristen juga? 那麼你係唔係基督徒？ Saya dulu pernah ke gereja, saya sekarang tidak ke gereja lagi. 用以前嘅事是生活傳統，係你係冇戲咯。 Oh, kalau begitu boleh nggak saya gabung makan satu meja dengan Bapak? 假如人有呢個話好，我嘅夾意齊齊業作，齊齊釋放， Boleh. 又好。 Nah, saya pindah dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan saya coba menyemangati dia kembali untuk datang ke gereja kembali. 我哋翻譯一個做嗰啲講很多嘅事情，在滿起鼓勵佢，做得在佢心痛敬拜主耶穌。 Jadi saya sebetulnya nggak bisa Mandarin. Saya disekolahkan di Taiwan dengan tujuan untuk belajar Mandarin. 本來一條講嘅呢嘅，但係那先講條喺呢個台灣出一個中文，學習中文。 Nah, di sekolah yang pertama kali saya itu sekolah di International School, orang-orang kumpulan dari luar negeri semua mau belajar Mandarin. 天賦，我個人估佢提議出一個國際學校，都係從各界地方記憶出中文嘅，那麼其中之外。 Ada orang Jepang, orang Korea, orang Amerika, orang Jerman, orang Belanda, semuanya lah teman sekolah saya. Kita sama-sama mau belajar Mandarin. 要各式各樣唔相同嘅嘢，要美國人，要韓國人，要英國人。 全部記憶在一個中文學校讀一個中文書。 Saya sudah jadi hamba Tuhan waktu itu. 嗰陣時咧已經做新嘅福音了，做傳統人。 Tapi sekalipun saya nggak pernah PI secara pribadi kepada mereka. 但係從來人去向其他人做個人嘅傳統。 Tetapi dalam interaksi saya di kelas, jadi kalau kita lagi sama-sama mau makan, saya berdoa dulu. 但係在一個生活嘅經過，我釋放嘅時候，我先禱告。 Lalu kalau lagi kita kan belajar Mandarin, oke coba kita bikin kalimat dalam bahasa Mandarin. Nah, 自己學識中文，那麼自己詞用呢個中文做一個詞句。 kalimat-kalimat yang saya buat selalu kira-kira seperti ini. Saya hidup sukacita, saya bahagia dengan keluarga saya sangat bersemangat akan masa depan saya. Jadi semua yang positif-positif semua saya bikin kalimat-kalimat seperti ini. 我哋咪做嘅呢個題目，做嘅呢個講出來嘅，我哋過咗一快樂嘅生活，全部都係積極嘅。 Oh, teman-teman saya bilang, kamu tuh orangnya bahagia banget ya hidupnya. 那麼kita ini講做嘅好重要嘅人生，安快樂嘅人生。 Jadi ada kesempatan makan bersama tertentu saja ya dengan satu orang, saya makan bersama dengan dia.
Dia bertanya, apa sih rahasianya kamu bisa hidup begitu optimis, begitu bahagia? 那麼當有機會，家己嘅年車車橋嘛，坐在我識盤嘅時候，佢都滿街乜嘅地嘅，是就以對呢個人生發出嘅時候，充滿咗呢個積極嘅思想。 Disitulah saya cerita Tuhan Yesus. 我家啲試到接觸呢個機會，講關於主耶穌嘅事情。 Saudara, kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. 即刻做得從最基本、最簡單嘅事情講佢啲。 Asal kita tahu ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang kita ceritakan. 所以啲嘅重要嘅，所以即刻在即刻嘅生活當中，啲要主耶穌及即刻嘅人同在。 Karena sepahit apapun rasanya pengalaman hidup kita, saudara, tetapi kalau ada kehadiran Tuhan Yesus di dalamnya, pengalaman itu akan menjadi pengalaman yang manis. 雖然即刻生活中經歷過各式各樣嘅苦難，但係呢個苦難要主耶穌嘅來到嘅時候，呢個苦難呢就是一般快樂嘅良藥。 Sebaliknya, saudara, 但係反眾嚟講， senikmat apapun, semanis apapun pengalaman hidup kita, kalau tidak ada kehadiran Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya dan sia-sia. 反眾嚟講，假如全部都係一個暗號嘅事情，但係呢個暗號嘅事情冇主耶穌嘅來到，呢個全部都成為一個突然虛空嘅虛空。 Jadi kesadaran akan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kita, itulah yang kita saksikan dimulai dari hal-hal yang paling sederhana sehari-hari kita ceritakan kepada orang-orang lain. 從最基本、最簡單嘅，即刻將把主耶穌嘅來到講出去、介紹出去，俾人家睇，梗係最好傳主嘅方式。 Di sanalah orang-orang lain akan melihat kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. 睇見呢個看見，從一個生活當中看到主耶穌及你同在嘅天地。 Untuk menguatkan saudara seiman, untuk memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. 而堅固其中之外，接觸呢個事情，也將把主耶穌介紹俾其他人，從來呢些認識主耶穌嘅人。 Oke, itu yang pertama, saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. 即刻係本身親身經歷主耶穌同在嘅天地。 Yang kedua, saudara menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya adalah kalau ada perubahan hidup dalam diri kita. 第二點，即刻用翻天對主一個見證，所以即刻生活嘅生命當中要一個改變。 Rasul Paulus diakui sebagai orang pemberita Injil sepanjang sejarah yang paling efektif, saudara. 那麼使徒保羅是人類歷史以來係公認佢係一個傳福音最有效果嘅一個門徒。 Kenapa, saudara? Karena ada kuasa Allah yang mengubah hidup Paulus yang tadinya seorang Saulus yang keji dan kejam menjadi seorang pemberita Injil yang setia. Maka nhân以前佢係一個最惡最壞嘅人，按照掃羅，但係自己相信了主耶穌，主耶穌改變佢了之後，佢成為一個傳福音最有效果嘅一個信徒。 Saudara, Rasul Paulus mengalami perubahan hidup total 180 derajat. 使徒保羅生活生命180%嘅大嘅改變。 Jadi kalau kita mau efektif, saudara, cerita tentang Tuhan Yesus, maka cara yang paling efektif adalah sejauh mana Injil itu telah mengubah hidup kita. 假如要更加有效果，要更加一個積極嘅話，即刻係完全講出一個福音，讓把你改變那個生命生活。 Karena orang lebih tertarik bukti daripada teori. 睇見注重嘅、看見嘅係一個真理。 咩係再講再睇嘅東西。 Karena orang lebih tergugah oleh sebuah transformasi, saudara, daripada sekedar informasi belaka. 睇見看見嘅係完全理想，你嘅從一個生活上看見，梗係一個最重要嘅一件事情。 Saudara, waktu pandemi saya tuh jadi gemuk banget. 那麼在一個新冠病毒期間，我變成一個安退嘅人。 Ada yang senasib dengan saya di sini?
ada เห็นไหม angin. 你在中间有冇好像像挨着脚啊，好像很感人。 Saya pernah sampai beratnya itu 86,5 kilo. 我是那个出生到80 lang kilo。 Kalau kata dokter berat ideal saya harusnya hanya 73. 那么醫生對我講，你最理想嘅重一個稱應該只係70 kilo 嘅。 Wah, saudara saya tuh sampai gemuk, udah kayak ikan buntel gitu. 那麼我推得好像那個，那麼太推一樣嚇。 Jadi saya tuh kalau duduk udah males, udah PW gitu ya, udah males bergerak, mager. 咁應該初考嚟呢係喺度按冷絲嚟填通啦。 Malas bergerak tapi makannya banyak. 我按冷絲填通，但係食嘅東西按多。 Tapi karena misalkan kesibukan pelayanan, pengennya makan terus. อันนี้雖然要呢個工作要按多嘅忙碌，但係只要嘅上到嘅出嚟食。 Lalu akhirnya saya mulai program diet yang saya jalankan sendiri. Saya nggak ikut program-program yang bayar. 我了解到自己做一個呢個啊健身，哦，唔自己做嘅，唔聽一個外邊嘅呢個東西。 Tiba-tiba saya turun, sekarang bobot saya 81. 那麼呢啊慢慢，那個重生變成80 kilo， Saya masih mau kejar sampai di bawah 80. 我係對到呢下我跌到80 kilo 之下。 Tiba-tiba banyak jemaat yang memperhatikan saya dan berkata, Boksu, kenapa kok tiba-tiba jadi kurus? 那麼原來有一個肥腰注意愛，用師啊做埋啲婦人之間嘅瘦起來了。 Boksu banyak pikiran ya, Boksu stres. 係咩？你按多思想，但你係咩？消遣失智。 Ya, saya terima kasih untuk perhatian jemaat-jemaat kami. 那麼我只係注意關心其他人。 Tapi saya katakan enggak, saya dalam program diet karena menurut saya sudah tidak sehat. 因為我做出嘅工作計劃，看來我好像唔係一個健康嘅人，故所以我係禁食。 Pola hidup yang tidak sehat ini, saya khawatir kan banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya punya banyak berbagai macam penyakit. 因為唔健康嘅生活帶來，故所以要按多人認識唔健康嘅生活帶出，要按多個性唔相同、唔一樣嘅呢個平衡出來。 Semua salah satu yang sehat. 我是係一個健康嘅人。 Saya mau belajar nih sama Musa ini. 我是好像牧師一樣。 Jadi saudara, begitu saya katakan saya ada program diet sendiri, banyak anak-anak muda, jemaat-jemaat pada nanya, bagaimana caranya? Karena mereka selama ini ikut program yang berbayar ini dan itu nggak pernah berhasil diet. 那麼按到其他人後生人或者其他嘅人，其他人聽到呢個班類嘅呢個見識嘅呢個東西，但係好像冇乜嘅後果，基督門眼用乜嘢做，直到眼人呢個慢慢嘅，好像呢樣嘅健康發下去。 Jadi saya ajarin diet versi saya. 我就教佢呢所做嘅方式， Porsi makan dikurangin, 那麼我食嘅東西減少。 khususnya karbohidrat. 貼一個呢個其他人呢個減少嘅燃料。 Bukan berarti nggak makan karbohidrat sama sekali. Karbohidrat itu dibutuhkan, tapi dikit aja. 呢個燃燒嘅呢個米飯，我哋將佢減少。 Lalu sayur-sayurannya banyak. 那麼我多食一個菜。 Lalu setiap hari harus berolahraga yang berkeringat. Nggak usah lama-lama, saudara, tetapi harus setiap hari. 那麼每日我哋就運動，我要出汗嘅運動，咩叫叫？那係呢，一下出汗就好啦。 Jadi disiplin kuncinya. 那麼這個工作需要互相認真嘅抬價。 Dan tidur harus cukup. 那麼睡夢去睡覺， 7 jam sehari. 切嘅點鐘，日去接嘅切嘅點鐘。 Karena kalau kurangin makan dan berolahraga, tapi kalau tidurnya kurang, saudara, bentuk badan juga nggak karu-karuan. 假如自家感受先，睡夢嘅嘅話，那麼呢，你來為坐生，你自家本身心中好像唔強硬嘅一樣。 Jadi beberapa anak pemuda di gereja sekarang lagi ikutin cara saya juga. 那麼kita呢聽解人哋做嘅事情。 Jadi orang itu tertarik sekali, saudara, kalau udah ada pembuktian akan perubahan. 那麼突然係看見正面呢個改變， Daripada sekedar teori-teori dan informasi. 假如只係一個驗證理論嘅事，
cái hoàn全冇辦法功效。 Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan Yesus, saudara, sejauh mana Kristus dan firman-Nya itu telah merubah kita, mentransformasi kita. 即刻在主耶穌基督啲主要係力量，主耶穌嘅本質讓我哋改變，即刻得人妥錯，即刻得人。 Kelakuan-kelakuan kita, perkataan-perkataan kita, karakter kita, pikiran kita, apakah kita sudah semakin berubah, semakin serupa dengan Tuhan kita? 即刻嘅思想，即刻嘅心想，即刻嘅性情，即刻得人嘅態度，要望在呢個生活當中繼續慢慢嘅改變，改變又改變。 Saudara, seringkali kita sering terjebak kepada perkataan seperti ini. Ini kan aku kan manusiawi, aku kan manusia, aku ya begini adanya, begitu. 是從即刻用呢個理由講，呢一個係即刻人生嘅作風態度出嚟ảnh hưởng，我本來出嚟ảnh hưởng嘅人，我本來出嚟ảnh hưởng嘅人。 Semua harus terima aku apa adanya. 你當然全部接受我出嚟ảnh hưởng嘅人。 Tapi di sisi lain kita berharap orang lain semua berubah, tetapi kita tidak perlu berubah. 人嘅方面即刻希望全部人改變，但係我唔是改變。 Saya memang sudah begitu dari sononya. 我本來就以前出嚟ảnh hưởng嘅人。 Nah, saudara, inilah hambatan-hambatan untuk kita berubah. 呢一出嚟呢個理由攔住是甲嘅人在新嘅面前呢個改變。 Jadi kalau hari ini saudara merasa hidup belum banyak berubah, 但係即刻呢個生命生活冇乜嘅改變嘅話， dua hal bisa kita lakukan. 即刻做得做兩件嘅事 Yang 情。 pertama, saudara berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, minta agar Tuhan ubah hidup kita. 第一點，即刻專心嘅禱告主耶穌，求主耶穌改變即刻嘅人。 Kedua, saudara, setelah berdoa, mari kita disiplin, berusaha sungguh-sungguh dengan tekun dan sekuat tenaga agar diri kita bisa berubah. 那麼禱告到了到以後，即刻播出要規律嘅生活、標準嘅生活，實行出即刻所禱告係切嘅事情。 Saudara, Martin Luther berkata sebetulnya Injil itu ada 5. 馬丁路德講，其實福音要5屆福音。 Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 ya saudara ya. 馬太、馬可、路加、約翰4嘅福音。 Injil yang kelima itu adalah Injil yang ditulis di dalam kehidupan kita masing-masing. 第5嘅福音，呢個福音所寫出即刻得人生活嘅生命表現出來嘅，交出第5嘅福音。 Apakah ada kisah Injil itu Kristus dilahirkan di dalam hidup kita? 係咩？主耶穌嘅福音要誕生出即刻得人生活嘅生命當中。 Apakah ada kisah Kristus itu melayani orang banyak melalui hidup kita? 要我主耶穌嘅見證，侍奉多年嘅事情，借出即刻呢個人做出去，表現出來俾人看。 Apakah ada kisah Tuhan menyembuhkan, memulihkan orang melalui hidup kita? 要我睇見，現在即刻做主嘅生死，是得到影響，得到改變。 Apakah ada kisah Kristus memberi makan orang banyak melalui hidup kita? 要我主耶穌本當然識嘅事情，借出即刻得人嘅表現出去，俾人看到。 Dan yang paling penting saudara, apakah ada kisah penebusan Kristus, pengampunan Kristus di dalam hidup kita? 最主要嘅，要我主耶穌嘅救贖，在即刻嘅生命當中，主耶穌嘅恩典，主耶穌嘅救恩，在即刻得人嘅生命。 Maka Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. 所以使徒保羅講，即刻係主耶穌所寫嘅一個公開嘅信，即刻係一個公開信，全部人都要看見。 Jadi cara paling ampuh untuk bersaksi adalah adanya perubahan hidup kita. 呢個最簡單嘅見證，所以即刻得人嘅生活、生命呢個大嘅改變。 Jangan sampai saudara kita yang tidak mau berubah itu akhirnya menjadi halangan terbesar kita menjadi saksi. 研究嘅即刻冇結束，即刻冇呢個改變，影響了、攔住了，即刻為主做最好嘅見證。 Yang terakhir saudara, menjadi saksi Kristus itu tentu kita mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. 最後，即刻係為主做呢個出嘅見證人，即刻係繼續仰望依靠聖靈嘅帶領、聖靈嘅同在、明眼嘅本事，呢係聖靈嘅帶領。
Saudara, Rasul Paulus berkata, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Thì Chúa Bảo Lô còn ngắn bởi cầm có tổ xẻo đi, nhưng mà ngay đi, ngay tổ siang sinh cái hệ hoàn nhiên. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada akhir hari Tuhan. Bạn sẽ siang sinh, cái sở cao thọ của ngài cảnh, ngài kêu vui chủ cho xuất hiện. Paulus mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Thì Chúa Bảo Lô chỉ靠sinh linh cái năng lực. Dia tahu Allah sanggup mengubah hati dan hidup seseorang. Thì siang sinh linh song tỷ cái cõi tiền, chỉ có vui cái nhìn cả sang nhận sản phẩm. Dia tahu bahwa pekabaran Injil, pekerjaan Injil itu sepenuhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Thì bạn sẽ là siang sinh, son phụ dinh. Ban thiên cái sinh linh cái cung cho. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan hati seseorang untuk memberitakan Injil, Roh Kudus yang sama juga yang bekerja di dalam hati seseorang untuk menerima Injil itu. Sinh linh cầm thủ cái nhìn, cái trò chủ gia su, son phụ dinh cái cung cho. Sinh linh là cầm thủ cái nhìn, nói triệu xíu, song xíu, cho son phụ dinh cái đấy cái phụ dinh cái cung cho. Jadi kalau kita mau jadi saksi Tuhan, saudara, kita harus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Khi các anh vui chủ cho kiên trì, khi các anh nhiều mong chủ gia su pun khi các anh cái linh điều sinh linh vui chủ cho cung. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Như ta nhìn năng kêu vui chủ cho kiên trì, cái sinh linh nói như thế cái trung kiên, như cho ta chơi dịch xét cái thị phong vui ngay cho kiên trì. Roh Kudus memberikan hikmat bagaimana cara kita bersaksi kepada orang lain dan memberikan kita waktu yang terbaik. Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian untuk kita menyatakan Injil Tuhan. Sinh linh pun chỉ các anh聪明智慧，就乜嘢為主作見證。sinh linh pun chỉ các anh cái本事，懂得用翻啲嘅機會，將把主耶穌傳出去。 Pertanyaan sekarang, apakah kita mau taat kepada pimpinan? 問題係問題㗎，要我自己願意順服sinh靈嘅帶領，sinh靈嘅牽頭。 Jadi saudara, sebagai penutup saya mau sharingkan pekerjaan misi yang dilakukan oleh Gereja Immanuel. Ngài ta nhìn ơi, cho những cái kết số cày sầu của người ta nhìn hỏi, ngài ta nhìn sinh thông sở cho ngài nhìn sự thiên. Kami punya 24 pos PI dan sebagian besar ada di Kalimantan. Ngài ta nhìn yêu 20 cày, dia cày phụ dinh xẻo trần, phù thổ sở. Ini yang ada di perkebunan Ceria Prima di Sanggauledo, di dalam hutan, di dalam kebun, saudara. Namun dia hệ cho dia cày Kalimantan Simsan itu Sanggauledo kayak di Kifong. Next. Ini ada di Sintang. Di Sintang kami ada pos PI juga. Namun dia hệ cho Kalimantan Sintang kayak Kifong. Pada waktu kami melakukan baptisan. Cái chỉ sinh ngài ta nhìn với dia kayak Jin Hai Liang Sẽ. Ini juga di Sintang. Namun dia hệ cho Sintang. Nah, ini adalah di Sungai Pinyu. Dia hệ cho Sungai Pinyu hay dia kayak Sumpak Kong. Di sini kan teman rekan-rekan banyak yang dari Kalimantan, jadi familiar dengan daerah-daerah ini ya. Oh, karena kita yang asik kita kayak Kifong. Nah, ini di Sanggauledo kami punya sekolah asrama di Sanggauledo. Katanya saya Sanggauledo juga kayak suksa ya di Hokkao. Karena dari dalam perkampungan mereka sampai ke sekolah kita itu mereka perlu berjalan 1 atau 2 hari. Namun kita yang nói tàu katanya kan Sintong ke Hokkao. Kita yang suka kayak bu khói hàng phải do ở hàng như lì dịch nhít liềm nhít cái sĩ tiên chẳng nói tàu dia kayak suksa kayak Kifong. Jadi kami siapkan asrama penampungan supaya mereka nggak balik bolak-balik. Kalau mereka pulang lagi sekolahnya lagi hari ketiga baru datang lagi ke sekolah. Namun kita yang nói gì cái buổi kita yang cho suksa, kita yang cho các cho dia kayak Hokkao kayak suksa untuk hek. Jadi sekarang sudah ada 280 siswa di asrama kita. Liang katanya saya di Kifong gitu liang pak sip buat ke Hoksang. Jadi di Sanggauledo ini jemaat kita adalah kebanyakan yang kita layani adalah orang-orang Dayak. Namun tosu kita ni katanya so fuksi si fung kita ni kita yang siapa hari ada laci. Kalau yang tadi itu di Sintang, di Sungai Pinyu itu kebanyakan dari orang-orang kita Tionghoa, orang kerja ya. Saya Sintang saya kayak Sumpak Kong. Kita tosu hari ada hak yin, ha?
Jadi kita mendoakan, kita mengkonseling anak-anak ini, kita layani mereka. Jika kita ingin祷告，jika 辅导kita ingin在主耶稣嘅台里上更加嘅進步。 Jadi kalau kita antar jemput udah nggak bisa pakai mobil-mobil L300, minibus, saudara. Kita buat truk ini di belakang kita susun bangku berjejer baris sekali angkut bisa 40 anak, saudara. 我哋接送kita ingin在咩用一計摩托車好像係粒啲油，係我哋用大垃圾做普通器，那麼以下載做得載40隻學生。 Ini aja dia harus berbalik 2 atau 3 kali menjemput. 我哋要用載2、3年嘅載kita ingin。 Nah ini yang ada di Kopisan di Singkawang. 呢係ขึ้น山橋用國必山嘅地方。 Ini juga dari orang-orang kita Tionghoa, orang-orang kayak banyak di sana ya. 多數kita ingin客人也一齊揾得嘅地方。 Selanjutnya, ini ada di Sungai Kakap. 咁我呢一齊大家講揾得。 Next selanjutnya. Nah, kami juga ada di Bali, kami ada 2 di Denpasar 1, di Ungasan 1. 我哋要出呢個巴黎、Denpasar di kai, Unggasan di kai。 Next. Nah, saudara, setiap kali saya mau pergi ke Kalimantan itu selalu saya pikir begini, saya sampai di Pontianak, saya harus naik mobil berjam-jam berkeliling dan itu merupakan sebuah perjalanan yang melelahkan sekali. 那麼每當我哋去到飯店，我來到呢個地方，去坐摩托車，然後坐摩托車去行嘅點鐘，先會我哋呢個安托嘅時候。 Tapi kadang-kadang saya nggak ngerti juga kenapa saya akhirnya bisa pergi juga ke sana. 但係我師傅要了解嘅，做埋結構，我一能夠去行，能夠去做。 Sebelum dipercaya menjadi gembala sidang, saya 10 tahun memegang komisi atau departemen misi kita. 我啱做呢個駐堂牧師之時，要10年嘅時間，我做呢個宣傳圖嘅體，做宣傳圖嘅頭。 Jadi setiap bulan 1 atau 2 kali saya pergi ke Kalimantan. 每一幫，而家要可能要2年，我哋要去到呢個時間內山地度。 Ini adalah pos yang paling di pedalaman, yaitu di tempat yang namanya adalah Semukau. Di situ tidak ada listrik, tidak ada jalanan, listrik semua tidak ada, saudara. 呢係在時間內山地度嗰度神木教嘅，係最淺嘅。呢下嗰個地方係蠻腰田，係蠻腰路，那個就係蠻腰嘅地方。 Mau sampai ke tempat ini kita harus ganti 3 kendaraan. 假如我來到呢個地方，我哋要去揾3年嘅交通。 Dari Pontianak sampai ke Balai Sebut, saudara kita masih bisa pakai Avanza, Innova, masih bisa jalan. 那麼從ขึ้น但係就馬來西亞，我哋要做嘅電摩托車。 Sampai di situ kita ganti mobil 4x4 double gandang. 那麼去到安德啲時，那麼我哋要揾呢個要double gandang嘅呢個摩托車。 Sampai jalan yang sudah hancur betul, mobil 4x4 aja sudah sudah terjerembab ya, sudah masuk ke dalam lumpur. Kita harus ganti kepada motor. 那麼用咗double gandang嘅摩托車，要到時候肯咪落到鳥坑，我哋要去揾呢個摩托邊。 Kalau Desember kita pergi, motor aja nggak bisa lewat juga. 假如12月份去嘅話，連摩托邊都鳥坑落。 Karena musim hujan lumpurnya itu dalam dan lengket sekali. 因為係落水天，假如時間係泥梅漿，係識本黏嘅泥梅漿。 Kalau kita pakai sepatu boot seperti itu, saudara, 假如時間用呢個倉嘅呢個海， masuk ke lumpur, jalan, 那麼落到呢個泥梅漿啲度， dan lumpurnya dalam, saudara, lumpurnya dalam. 那麼呢個泥梅漿安淺， Saudara tanpa sadar kita sudah berjalan, sepatu bootnya sudah ketinggalan. 那麼無意中之間行出來嘅話，呢個海已經會得落到了出來了。 Karena lengket dan dalam sekali. 因為很淺，呢個泥很黏。 Jadi suatu ketika kita membawa profesor pertanian dari universitas di Kaohsiung, Taiwan untuk menjadi berkat. Dia juga adalah seorang Kristen, untuk menjadi berkat bagi jemaat kami di desa di kampung Semukau situ. 我哋呢度帶嚟呢個台灣來嘅呢個農作物嘅呢個工程師，是就見呢個幫助呢度嘅呢個農民有關嘅種作。 Jadi jemaat-jemaat kami di situ kita kumpulkan di gereja, serta masyarakat sekitar juga kita kumpulkan, kita kasih penyuluhan tentang bagaimana
meningkatkan pertanian dengan efektif. 我將百分百提供自己相信主耶穌嘅人，包括佢哋冇相信主嘅人，推動鼓勵交託佢哋人用喺種作，你要得到更好嘅效果，去種落嘅東西更好。 Kita kumpulkan di gereja kita, jadi gereja kita malam kalau mau butuh acara kumpul baru nyalakan genset pakai bensin begitu ya. 那麼信徒佢要要物嘅節目之時，我哋人將把呢個打火機打出來。 Dan profesor ini memberikan penyuluhan bagi masyarakat. 那麼呢個博士就介紹講佢哋人啲為咗俾人種作。 Bagaimana agar setahun pertanian itu bisa 2 kali, minimal 2 kali atau 3 kali panen. 最低限度佢哋人做得接受呢個農作物，一年要2年或者3年嘅呢個修行。 Dan juga bagaimana peternakan di situ banyak yang beternak babi ya saudara ya, ayam agar bisa tumbuh dengan sehat dan besar. 仲發現佢哋人養豬養雞，仲發現時就佢所養嘅豬嘅呢個雞，要呢個健康安腳體。 Salah satunya adalah dengan cara divaksin. 其中之一係接受佢哋人打呢個藥針。 Tapi mau cari vaksin di mana? Pemerintah aja nggak pernah sampai masuk ke dalam dan memberikan penyuluhan. 而家超牙會簽呢個打藥針啦，連政府啊冇辦法益到佢哋人呢個地方。 Jadi ayam dan babi di sana bisa sekaligus mati semua satu kampung saudara karena keserang virus. 要到時候佢哋等到呢個條嘅時候，叫kampung嘅雞嘅叫kampung嘅豬，全部都死亡。 Lalu akhirnya hasil dari pertemuan ini kita memikirkan bagaimana caranya bisa masuk vaksin. 我哋人用要呢個見面嘅以後，最好嘅方式，讓我哋將把呢個打針嘅呢個足療，呢個帶來俾佢哋人嘅地方。 Besokannya kita ketemu kepala desa. 我哋聽講嘢，我哋就簽到呢個村長， Dia seorang Katolik. 佢係一個天主教徒。 Kita bilang bagaimana cara Pak Bapak bisa sampaikan kepada anggota dewan, kepada pemerintah agar bisa memasukkan vaksin bagi ternak masyarakat di kampung ini. 我哋講佢哋人ทำ咗乜嘢？你講政府呢？講本政府呢難ทำ，是但我哋人做得將把呢個打疫苗嘅東西寄來，我哋當時就提出個政府，你就得到呢個疫苗，一個寵物、農作物呢個健康嘅狀態。 Karena kita nggak bisa masukkan sendiri. Tadinya saya pikir Immanuel gereja kita impor saja dari kenalan-kenalan kita di luar negeri masukkan vaksin, tetapi itu ilegal saudara, nggak boleh. 但係呢，我明白自己心中咁多題，自己做得自己去輸入表示係寄來俾佢哋人，然後呢係一個犯法嘅事情，自己唔能夠話要做。 Jadi kepala desa janji dia akan panggil dari dinas pertanian untuk mendatangkan vaksin bagi ternak-ternak di kampung ini. 我哋一個農一個kampung theo mình có ngay ở cổng chính phủ thẳng chỉ theo con phun cái con đi cái gì méo cái gì trên kita yang mọi chung chính phủ ta bắt có những thu phun có lại chỉ theo đi cái kampung yang này cái tất cả những ăn có cái gì méo. Setelah itu saya pamit, saya mau pulang. Saya katakan kepada kepala desa, Pak kami pulang dulu. Có lẽ ở chọn đi xin ngay được gặp cái lùng tu theo có ngay ta những ở chọn nó. Tapi setelah waktu mau pulang, kepala desa ini berbicara seperti ini kepada saya. Có lẽ là lùng tu theo được anh em tuổi ngay có. Pak, sejak 25 tahun saya memimpin desa ini. Hiểu ngay chỉ cái tài liệu đi cái kampung 20 年了. Baru kali ini ada acara penyuluhan bagi para masyarakat di kampung ini. Lý hạ trồng chiêu 25 年以後trồng chiêu nhìn cộng với cái乡村đi tụ cái nhìn giống như trồng trọt giống như trồng đi theo cái东西 Pemerintah aja nggak pernah masuk dan memberikan penyuluhan. liên chính phủ nhìn đến xung quanh rồi cao là cái nhìn giống như trồng Tapi melalui pelayanan gereja Metodis, cái này chỉ cho nên này có đi cầu phải so cho cái sự chiến Bapak sudah memberi penyuluhan. như chỉ cái tài liệu cao thông là cái nhìn cái nông民 Tapi saya bilang sama dia, có lẽ cái tuổi cái còn sebetulnya nggak usah terima kasih sama saya, cáiของkhi xếp im thì cầm chả ngay nggak usah terima kasih sama gereja Metodis. nhưng thì cầm chả lấy cái này có đi cái sinh không. Karena kalau ini semua atas dasar keinginan kita, saya sendiri juga nggak pernah mau datang ke sini. Khi xích cả những kia là chỉ các người ta nên cổ những hồi cho cái pháp, người ta nên chung nói và ứng xử cho những cái sự thiên. Gereja Metodis
Juga kalau kita rapat, ini saya buka aja rahasia sedikit aja ya. Juga banyak pertimbangan dan kalau kita mengandalkan gereja juga nggak akan sampai ke tempat itu. 假如而家只係倚靠教會，教會推除了之後，一可能唔有發生去來到呢個地方。 Tapi ini semua karena pekerjaan Tuhan, Pak. 全部呢啲都係上帝所做嘅方式。 Saya juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini. 我唔知做乜嘢咩無條件出嚟呢度。 Terima kasihlah kepada Tuhan. 我講呢感謝上帝，感謝主耶穌。 Saudara, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, 假如自己係做主耶穌嘅見證人， kita harus taat kepada pimpinan 自 Dia. 己係完完全全相信上帝嘅帶領。 Dan kalau kita sudah melakukan itu, saudara jangan lupa itu semua juga karena pekerjaan Tuhan, bukan 自己係記得，當自己做了一切嘅事情之後，自己係記得明白，全部都係上帝所做嘅方式。 Karena di dalam menjadi saksi Kristus, hanya Kristus yang kita beritakan. 為主做呢個見證，只係我傳嘅，除咗主耶穌基督嘅字，唔係信徒嘅名，亦唔係自己嘅名， Bukan kita yang kita beritakan, 因為唔係傳自己， bukan gereja kita yang kita 亦 beritakan, 唔係傳自己信徒嘅名， tetapi Tuhan Yesus yang. 乃係自己所傳嘅主耶穌基督， Mari kita berdoa. 自己就做嚟禱告。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali memotivasi kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. 主耶穌啊，感謝你，你係去建立推動嗰啲人，做得繼續為主傳福音。 Kami ada di sini, kami juga adalah hasil dari pemberitaan Injil orang-orang yang dulu Tuhan pernah pakai. 我哋都厲害，做得要出嚟，因為以前為我哋傳福音嘅人講半了我哋人啲。 Jangan biarkan ya Tuhan Injil itu berhenti sampai di kami. 主啊，求你唔好將把呢個福音傳到我哋呢對以後停止hết了。 Jadikan kami pemberita Injil-Mu ya Tuhan. 主啊，你幫我哋先會係呢個傳福音嘅信徒。 Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. 主啊，你將把我哋每一位有呢個心靈嘅印記。 Roh-Mu yang kudus kuatkan kami untuk kami boleh melakukannya. 主啊，呢個心靈堅固保守我哋人。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我哋禱告感謝，靠來主耶穌得勝嘅名。 Amin.阿門。